Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah pembuka Mau'izatul Hasanah ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Syarif Al-Sayyid Al-Ustadz Al-Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Allahumma salli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وقائد غر المحجلين، جد الحسن والحسين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الحضور الكرام، إن شاء الله أقدم خالص شكري وتقديري لكل إن شاء الله من كان موجود. إن شاء الله الجمع المبارك، الأخ الحبيب عبد الرحمن القدري، طاهر، الحبيب هود، الحبيب علوي، كياي الحاج أنصاري، كياي مسرور بن أسعد عبد الكريم، كياي عبد الله منيف، ومعي مترجم علي، وخاصة جميع أهل البيت الكرام الموجودين، أظن كلهم شباب. أسأل الله إن شاء الله العز وتكريم والشرف لهم إلى يوم الدين إن شاء الله. ويجن الأمن والعسكري والشرطة إن شاء الله، والعلماء والحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Beliau Maulana Syekh As-Sayyid Asy-Syarif Profesor Ad-Doktor Muhammad Fadil Al-Jailani, pertama beliau panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau panjatkan sholawat dan salam kepada sosok yang paling sempurna dan tersempurnakan, sosok yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, sosok yang menjadi penghulu hamba-hamba Allah yang kelak di hari kiamat akan bercahaya seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Qaidul ghurril muhajjalin, sosok yang menjadi kakek dari Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam beliau panjatkan kepada keluarga baginda Rasul dan para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Kemudian beliau lanjutkan dengan ucapan rasa terima kasih dan penghormatan kepada yang pertama Al-Habib Abdurrahman Al-Qadri, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Habib, Al-Habib Hud, Al-Habib Alwi Azmatkan, Kiai Haji Ansori, dan juga Kiai Haji Masrur bin As'ad Abdul Karim. Rasa penghormatan juga beliau sampaikan kepada Kiai Haji Abdullah Munif dari Pasuruan, dan tak lupa kepada seluruh Sadatus Syurafa, kepada seluruh para habaib, baik yang masih muda-muda maupun yang sudah pada sepuh. Dan juga tak lupa rasa penghormatan beliau sampaikan kepada
Bapak dari pihak kepolisian dan dari pihak TNI, kepada para ulama, para kiai, para dewan asatidz, kepada para hadirin, beliau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الحقيقة صار 41 سنة الله أنعم علي بخدمة جدي سلطان أولياء سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وفي خلال هذه الفترة أكثر من 50 دولة، وأكثر من 400 المدينة، وأكثر من 500 المكاتب للمخطوطات الرسمي وغير الرسمي. Secara jujur beliau sampaikan bahwa kurang lebih 41 tahun beliau telah mengelilingi lebih dari 50 negara dan beliau singgahi lebih dari 400 kota. Beliau khidmah untuk meneliti, mencari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang masih berbentuk tulisan tangan. Beliau kelilingi dunia, beliau singgahi kota-kota untuk menemukan, meneliti karya dari kakek beliau tersebut. والآن الحمد لله أثبتنا للشيخ أكثر من 100 مؤلف، والعالم الدنيا ما كان يعرف إلا 3 مؤلفات، وطبعنا من هذا 25 مؤلف ونحن مستمرين في الطبع. Dan selama itu pula beliau temukan bahwa karya-karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ternyata banyaknya melebihi 100 karya, yang mana hampir seluruh dunia hanya mengetahui bahwa beliau cuma atau hanya memiliki 3 karya saja. Dan alhamdulillah juga bahwa hingga saat hari ini ada sekitar 25 kitab dari karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah beliau cetak, dan insya Allah dalam waktu yang selanjutnya akan terus beliau cetak karya-karya datuk beliau, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. والآن الحمد لله 14 مؤلف تحت ترجمة إلى لغة الأندونيسي، وسوف نطبع إن شاء الله جميع كتب الشيخ رضي الله عنه إن شاء الله بالعربي واللغة الأندونيسية. في أندونيسيا إن شاء الله مركز جيلاني بجاكرتا، ومركز جيلاني في جميع أندونيسيا وجنوب شرق آسيا. Dan alhamdulillah juga bahwa saat ini sekitar 14 kitab yang sudah tercetak dengan bahasa Arab sedang dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, dan insya Allah beliau akan terus mencetak kitab-kitab tersebut dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia dan akan menyebarkannya ke seluruh pelosok penjuru Nusantara. وفي هذه المدة طبعا من المدن والبلدان تجولت، وفي الحقيقة دائما أنا أقول أنا لست مسافر، سافر إلى أمريكا، إلى يوروب، إلى أفريقيا، آسيا، لا. لما أتي أندونيسيا أقول أنا مسافر إلى بلد الثاني، والحقيقة أندونيسيا بلدي الثاني وأحب البلد إلي. Dan selama beliau kunjungi benua, negara, kota-kota, dan ternyata ketika beliau berkunjung ke Indonesia, beliau tidak mengatakan sedang musafir ke negara asing, tetapi beliau senantiasa mengatakan bahwa saya sedang berkunjung ke negara saya yang kedua, karena menurut beliau negara Indonesia adalah negara beliau yang kedua. Terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah قبل درسنا نبارك نسأل الله سبحانه البركة في دار الروضة للسنة التاسعة مع إمامها إن شاء الله، مع إمام سيد محمد سليمان شيبان وجميع المسؤولين والطلبة والطالبات إن شاء الله، أدام الله إن شاء الله بالورثة والعلوم إلى يوم الدين. Sebelum kita memulai
pengajian pada malam hari ini beliau mengucapkan selamat dan mabruk atas milad ke-9 Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Raudhah yang mana dipimpin, dikhotimi oleh beliau Al-Habib Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban, dan juga kepada seluruh sivitas pengurus Pondok Pesantren beliau mengucapkan selamat atas hari lahir Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Raudhah. Insyaallah, insyaallah. الآن إن شاء الله نبدأ. يعني سيد عبد القادر الجيلاني هو في المدرسة، كيف يعني الطلبة في المدرسة بيكون صاحب الأدب والحرمة مع المشايخ مع أساتذته والرفق مع رفقائه ومع الغير، دائما يكون صاحب أخلاق، صاحب أدب، صاحب احترام. Sekarang kita akan bahas bagaimana perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau masih nyantri di pondok pesantren, masih belajar di suatu madrasah. Bagaimana keluhuran akhlak beliau, adab beliau terhadap seorang guru, terhadap seorang ustadz, bahkan etika mulia beliau terhadap sesama teman beliau. Insyaallah سيد عبد القادر الجيلاني، لأن ما باقي وقت حتى نطول، اختصارا إن شاء الله هو مع 2 رفقاء 3 نفر ابن سقا عبد الرحمن في المدرسة. هذا قصة لطيفة جدا جدا، فيها العبرة، فيها العبرة في التواضع، العبرة في الأدب، العبرة في الحرمة مع أوليائي مع العلماء، يعني عبرة كثيرة في تلك القصة. Dan singkat saja karena memang waktunya sudah larut malam, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat beliau nyantri bersama kedua temannya, yaitu Syekh Ibnu Sako dan Syekh Abdul Rahman, yang mana dalam kisah yang akan beliau sampaikan ini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Bagaimana keluhuran akhlak dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terhadap seorang guru, kepada seorang ulama, bahkan kepada seorang wali, dan bahkan kepada sesama temannya. اشتهر ببغداد بأن واحد من أولياء الله عالم كبير، وكبير السن، كبير في العلم، كبير في الكرامات، كبير في الجاه، أتى إلى بغداد ويعطي الوعظ والنصيحة، ولكن فجأة يغيب على الكرسي، بعد فترة فجأة يظهر على الكرسي. هذا من كراماته رضي الله عنه. Pada saat itu masyhur di kota Baghdad, terdengar kabar yang sangat terkenal dan populer bahwa di kota Baghdad ada seorang wali yang alim yang memiliki karomat yang banyak. Salah satu karomatnya adalah ketika seorang wali tersebut menyampaikan wejangannya, menyampaikan pelajaran agamanya, terkadang wali tersebut berada duduk di atas kursinya, dan terkadang seketika itu pun juga lenyap atau hilang dari kursi tempat ia duduk. فقال سيدنا عبد القادر الجيلاني يا ابن السقا عبد الرحمن، ما رأيكما نزور هذا الولي الصالح، نزور بنية نستفيد من كراماته، من علومه، من أسراره، من حكمته، هذا ولي من أولياء الله. فقال ابن سقا هذا ولي يقولون أنه يظهر ويغيب فجأة، هذا ولي أنا أسأله سؤال حتى لا يعلم الجواب، لا يأتي بالجواب ويكون ذليلا أمام الجميع، وكل بغداد يسمعون علماء وغيرهم أن هذا الشاب ابن سقا غلب على هذا الولي صاحب الكرامات. Kemudian karena terdengar adanya seorang wali yang agung, yang mulia, yang terkenal dan memiliki karomat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengusulkan kepada kedua temannya, yaitu Ibnu Sako dan Abdul Rahman, agar bagaimana kalau kita sowan ke wali tersebut,
Kita sowan dalam rangka untuk tabarukan, minta doa agar kecipratan barokah ilmunya dan asrornya. Kata Syekh Abdul Sako, ya sudah, nanti saya mau sowan. Nah, saya ikut sowan, kita ziarah, kita berkunjung ke wali tersebut, silaturahim. Saya akan ngetes wali yang katanya kalau lagi ngisi pelajaran ada di kursi tahu-tahu ngilang. Saya mau tes, saya berikan pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh wali tersebut, sehingga ketika wali tersebut tidak bisa menjawab, maka dia akan terhinakan di hadapan para santri-santrinya dan akan tersiar di seluruh kota Baghdad bahwa seorang wali telah dihinakan, telah dikalahkan oleh seorang Ibnu Sakho. وقال عبد الرحمن هذا ولي صاحب الكرامات كرامات أنا أجربه وأسأله سؤال لا يعلم الجواب. Begitupun Abdurrahman sama seperti Ibnu Sakho. Itu wali itu keramat katanya. Ya oke, kita silaturahim ke sana, nanti saya juga akan tes. Saya punya pertanyaan, saya kasih pertanyaan yang wali itu juga tidak akan bisa menjawabnya, tidak ada jawabannya. Nah, katanya punya karamat, saya pengen tes seperti apa keramatnya. فقال سيدنا الغوث العظيم سيدنا عبد القادر الجيلاني حاشا أن أزور ولي الله بنية خبيثة، حاشا أن أزور ولي الله للتجربة، حاشا أن أزور ولي الله قلة الأدب والحياء في حق العلماء والأولياء. أنا أزور هذا الولي بنية إن شاء الله لكي أستفيد من كراماته، من علومه وأسراره وحكمته، لأخذ أدبا مع هذا الولي. Lalu mendengar pendapat kedua temannya itu, Syekh Abdul Qadir mengatakan sangat tidak pantas. Jangan sampai kita nanti sowan ke wali tersebut membawa niat yang tidak baik, niat yang buruk. Kita niat sowan ke wali tersebut, kita bawa niat untuk ngetes, menjatuhkan martabatnya. Jangan sampai, sangat tidak pantas. Tapi kita sowan ke sana, kita niatin, kita tabarukan, kita niat mengambil manfaat dari keberkahan ilmunya, keramatnya, asrornya, dan hikmah-hikmah yang akan wali tersebut berikan kepada kita. Jangan kita punya niat yang buruk, jangan kita sul adab terhadap seorang wali yang akan kita silaturahimi. فوصلوا إلى مجلس وإلا الشيخ لم يوجد على كرسيه. Lalu mereka mendatangi majelis seorang wali tersebut. Nah, ketika masuk ke madrasah itu ternyata walinya sedang tidak duduk di kursinya. بعد فترة فجأة ظهر على الكرسي وبدأ بالدرس والوعظ. Selang beberapa waktu, tahu-tahu kursi yang tadinya kosong itu langsung ada sosok seorang wali yang sedang dicari dan yang lagi akan diswadi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya itu isyarat agar dua teman Syekh Abdul Qadir ini sadar bahwa wali tersebut benar-benar mulia dan punya karomat. Tahu-tahu ada di kursinya. وهم لم يروا هذا الولي والولي لم يراهم. وانظروا كرامات الولي. Nah, pada saat wali tersebut duduk di atas kursi, wali tersebut sejatinya belum pernah mengenal ketiga pemuda tersebut, belum pernah kenal Syekh Abdul Qadir, belum pernah ketemu dengan Ibnu Sakho, belum pernah berjumpa dengan Abdurrahman. Begitupun sebaliknya, mereka pun belum pernah kenal dan ketemu dengan seorang wali tersebut. Nah, kita lihat bagaimana karomat dari seorang wali tersebut. ثم وجه إليهم فقال يا ابن سقى أنت، شوف هذا كرامات الولي يعني، يا ابن سقى أنت أتيت عندي بنية خبيث، نيتك خبيث، وإنك تتكبر بعلمك
وقلت هذا الولي أسأله سؤال لا يأتي بالجواب ويكون ذليلا أمام الجميع، وجميع بغداد يسمع بأن الشاب ابن سقا غلب على هذا الولي صاحب الكرامات، والولي صار ذليلا أمام العالم. يا ابن سقا هذا سؤالك وهذا جوابك. Kemudian wali tersebut memandang kepada tiga pemuda yang mau sowan itu, Syekh Abdul Qadir dan kedua temannya. Lalu seorang wali tersebut langsung menatap Ibnu Sakho dan mengatakan, wahai Ibnu Sakho, engkau datang ke sini, sowan ke sini dengan membawa niat yang buruk, dengan niatan bahwa engkau ingin menjatuhkan martabatku. Mentang-mentang engkau memiliki ilmu, engkau sombong dengan ilmumu. Engkau ingin melemparkan sebuah pertanyaan yang aku tidak akan bisa menjawabnya, sehingga nanti aku malu, terhinakan di hadapan murid-muridku, dan terdengar di seluruh kota Baghdad bahwa seorang wali telah dihinakan, dikalahkan olehmu. Niatmu sungguh tidak bagus dalam sowan kepadaku. يا ابن سقا سيأتي زمان تكون عالما كبيرا، ولكن ابن سقا أنت تتكبر والكبرياء لله، أنت معجب بنفسك. يا ابن سقا لا تنسى إن الشيطان طرد من الجنة بسبب تكبره وعنادا في تكبره وعجبه، فصار لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كلهم على الشيطان. يا ابن سقا إني أراك في تكبرك وعجبك ستموت كافرا. يا ابن سقا ستموت كافرا والعياذ بالله. Kemudian setelah dibaca pikiran dan hati Ibnu Sakho, wali tersebut mengatakan, inilah pertanyaan dan jawabanmu. Dalam artian pertanyaan yang disimpan oleh Ibnu Sakho sudah terjawab oleh seorang wali akan kekeramatan wali tersebut. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Sakho, wahai Ibnu Sakho, engkau memang seorang yang alim, yang memiliki ilmu, tetapi engkau ini memiliki kesombongan dan bangga diri. Kelak engkau akan menjadi seorang yang alim, akan menjadi seorang menteri. Tetapi ingat bahwa orang yang memiliki sifat sombong, orang yang memiliki sifat ujub, berbangga diri, maka itu orang tersebut telah mewarisi sifatnya setan, yang mana setan itu dilemparkan, dikeluarkan dari surganya Allah karena sebab ia takabur, ia sombong terhadap dirinya sendiri, sehingga dilemparkan dari surganya Allah. Ya Ibnu Sakho, karena engkau telah mewarisi sifat takabur, sifat berbangga diri, maka kelak engkau pun akan sama seperti setan. Ketika engkau meninggal, engkau akan mati dalam keadaan kafir, kata seorang wali tersebut. ولا تنسى يا ابن سقا التكبر والمتكبر وارث الشيطان لعنة الله عليه. Dan jangan pernah lupa wahai Ibnu Sakho bahwa takabur, sifat sombong itu merupakan warisan dari syaitan laknatullahi alaih. وجاء يا عبد الرحمن أنت قلت هذا الولي كرامات كرامات كرامات، يعني استهزاء. هذا ولي الكرامات، أجربه كيف هذا ولي، أجربه وأسأله سؤال لا يأتي بالجواب. Kemudian wali tersebut memandang ke Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, kamu pun sama. Kamu ini meremehkan, tidak mempercayai seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali apa itu? Karamat itu apa keramat? Enggak ada keramat-keramatan, kata Abdurrahman. Engkau pun sama, niatmu buruk dalam sowan kepadaku. Engkau ingin ngetes akan kewalianku, akan kekeramatanku. Engkau pun sama ingin melontarkan sebuah pertanyaan yang aku tidak akan bisa menjawabnya. ثم يا عبد الرحمن ستكون صاحب المنصب في الدولة
وتأكل الحرام وتأكل الحرام وتأكل الحرام وتأكل الحرام إلى شامخيك. Wahai Abdurrahman, karena niatmu yang buruk tersebut, maka kelak engkau akan menjadi seorang sahibul mansab, orang yang mengurus keuangan negara. Dan karena engkau dipercaya mengurus keuangan negara, engkau pun akan melakukan tindakan korupsi, sehingga engkau senantiasa memakan makanan yang haram hingga keharaman menutupi sekujur tubuhmu. ثم وجه إلى شيخنا السيد عبد القادر الجيلاني فقال: يا شيخ عبد القادر أيها السيد الشريف، الشيخ عبد القادر أيها نوره من نور جده صلى الله عليه وسلم. Kemudian seorang wali tersebut memandang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai pemuda yang tampan, wahai sayyid yang syarif yang mulia, wahai sosok yang di dalam dirinya ada cahaya dari cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقلت حاشا أن أزور ولي الله بنية سيئة أو خبيثة، أزور ولي الله للاستفادة من كراماته، من أسراره، من علومه، من بركاته، فنعم النية يا سيد الشريف. Engkau mengatakan bahwa sangat tidak pantas ketika sowan kepada seorang wali dengan niat yang buruk, yang khabisa, dan engkau pun niat sowan kepadaku dalam rangka untuk tabarukan, untuk mengambil manfaat, mengambil faedah dari ilmuku, dari keberkahanku, dari hikmah-hikmah yang akan aku berikan, dan dari sir-sir atau asrarku. ويعطيه بشرى لسيد عبد القادر الجيلاني: يا سيد الشريف، يا حامل نور جده، يا وارث علوم جده سيدنا رسول الله، يا وارث أخلاق جد سيدنا رسول الله، يا وارث محبة جد سيدنا رسول الله، يا ابن علي بن أبي طالب، يا ابن الحسن والحسين، يا سيد الشريف، ستكون سلطان أولياء، سيد الأولياء من دون آدم إلى يوم القيامة، وغوث الأعظم من دون آدم إلى يوم القيامة، وقطب الأقطاب من دون آدم إلى يوم القيامة. Lalu seorang wali itu memberikan kabar gembira kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai sayyid yang mulia, wahai orang yang mewarisi ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang mewarisi akhlak dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra dari Sayyidina Ali, putra daripada Sayyidina Hasan dan Husain, kelak engkau akan menjadi pemimpin para wali, sultanul auliya, dari semenjak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Engkau akan memimpin para wali-wali tersebut. ويكون علومك في الشرق والغرب الدنيا كلها. Dan kelak ilmumu akan tersebar di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur. وسيأتي الزمان وتقول بأمر من الله قدم هذا على رقبة كل ولي وولية لله. Dan akan datang suatu masa engkau akan mengucapkan bahwa telapak kakiku ini akan berada di atas pundak para wali, baik yang wali laki-laki maupun perempuan. ويا سيد الشريف، من الآن ليس قدم واحد، قدميك اثنين قدم، على عنقي، على عاتقي، على رأسي، وعلى عيني يا سيد الشريف. Wahai Tuhan yang mulia, jangan menunggu nanti lagi, jangan menunggu masa yang akan datang. Mulai sekarang, kata seorang wali tersebut, kedua telapak kakimu, tidak hanya satu, kedua telapak kakimu akan berada di atas pundakku, di atas kepalaku, dan menutupi kedua mataku. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
akan menjadi sosok yang memiliki derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. يأتي زمن أخذوا إجازة شهادة كلهم شهادة جامعة. ابن سقا صار وزير الخارجية للدولة الإسلامية. بغداد في وقتها كانت عاصمة الإسلام وعاصمة ثقافة الدنيا كلها. Kemudian setelah ketiga orang tersebut, pemuda tersebut, Syekh Abdul Qadir, Ibnu Sakho dan Abdurrahman, telah lulus dari madrasahnya, selesai dari nyantrinya mendapatkan syahadah. Kemudian Ibnu Sakho menjadi menteri luar negeri dari Daulah Islamiyah, dari negara Islam. Menteri luar negerinya kota Baghdad. Karena pada saat itu kota Baghdad merupakan sentral dari negara-negara Islam yang ada di seluruh dunia. فابن سقا صار وزير الخارجية. أي دولة يغلب عليهم. وكان في بلد فرانشيس يعني فرنسا صار له مرض جذام، يعني الجذام ينزل اللحم من العظم نعوذ بالله ويطلع منه ريحة كريهة ولا أحد يقدر يتقرب إليه. Kemudian pada suatu waktu Ibnu Sakho melakukan kunjungan ke luar negeri, melakukan kunjungan ke Perancis. Lalu pada saat berada di kota tersebut, di negara tersebut, Ibnu Sakho mengalami penyakit yang sangat parah, yaitu penyakit kulit, yang mana kulitnya sangat menjijikan. فالتاجر من تجار مشهور في بغداد دائما يسافر إلى بلد فرنش، وهو رواية عنه يقول أيضا أنا ذهبت إلى بلد فرنشيس يعني فرنسا للتجارة من بغداد، وأنا أمر بزقاق في فرنسا في زقاق إلا سمعت صوت يعني أنين واحد مريض يقول مريض هو. قلت سبحان الله من هذا؟ رحت شفت مرض جذام رموه في المزبلة نعوذ بالله العظيم. قلبت هذا إلا هو ابن السقا. Lalu selain Ibnu Sakho ada juga seorang pengusaha kaya raya yang biasa melakukan niaga ke negara Prancis. Nah, pada saat tiba di negara Prancis, sedang melintasi jalan di kota Prancis, orang tersebut, pengusaha tersebut mendengar rintihan orang yang sedang kesakitan. Aduh. Ternyata begitu didekati, orang tersebut sedang mengalami penyakit yang sangat parah, penyakit kulit yang baunya sangat menjijikan, penuh dengan nanah. Begitu dilihat ternyata seorang Ibnu Sakho. Terkejut pengusaha tersebut. Ternyata yang dilihat adalah Ibnu Sakho. فقلت يا ابن سقا أنا تاجر فلان من بغداد هل عرفتني؟ فقال سوى رأسه نعم ما يتكلم. ثم قلت يا ابن سقا ماذا جرى بك؟ فكان أسمع صوت هو من قلة أدبي تكبر نعوذ بالله. Lalu setelah dilihat bahwa itu adalah Ibnu Sakho, ditanya, wahai Ibnu Sakho, aku ini bangsawan kaya raya yang suka berniaga ke Perancis. Apakah kamu masih ingat? Dijawab, iya saya ingat. Kemudian ditanya lagi, lalu kenapa kok kamu bisa seperti ini? Apa yang terjadi dengan dirimu? Ibnu Sakho menjawab, ini mungkin akibat saya tidak memiliki sopan santun, punya niat yang buruk ketika sowan terhadap seorang wali pada saat itu. يا ابن سقا هل باقي شيء من علمي أو من القرآن في صدرك شيء؟ سوى إشارة لا. Kemudian ditanya lagi, wahai Ibnu Sakho, kamu ini kan orang alim, apakah masih ada sisa dari hafalanmu akan Al-Quran? Lalu dengan isyarat menjawab, tidak ada. فقال آية واحدة تدل على كفره نعوذ بالله. Kecuali satu ayat yang menunjukkan akan kekafiranku. وكان وجهه على الشمس وأنا درت إلى جهة القبلة وهو كأنه 20 نفر كأنه وجهه إلى الشمس. هذا
مريض لا يستطيع يتحرك وهو في سكرات الموت. لا يمكن يعني البشر في السكرات بيدير نفسه بهذا القوة إلى الشمس. Posisi Ibnu Sakho pada saat itu adalah wajahnya menghadap ke arah matahari. Ini menandakan isyarat Ibnu Sakho sedang menyembah matahari, tidak menghadap kiblat. Seakan-akan tubuhnya yang sakit, yang harusnya luluh lantai itu seperti ditopang oleh 20 orang untuk dihadapkan ke arah matahari. وهو آخر شيء أنا وجهت القبلة وإلى الشمس، وجهت القبلة وإلى الشمس المغرب. آخر شيء هو مات وإلى مشرق وإلى الشمس وجهه. Hingga seorang bangsawan tersebut mencoba menghadapkan wajah Ibnu Sakho ke arah kiblat, tetapi setelah hadapkan ke arah kiblat, otomatis balik lagi ke arah matahari. Begitu seterusnya hingga pada akhirnya Ibnu Sakho meninggal dalam keadaan menghadap ke arah matahari. Abdurrahman في آخر عمره صار مريض وزاره بعض الأحباب أصدقاء في بيته. Sedangkan Abdurrahman di akhir hayatnya setelah beliau menjadi menteri keuangan dan korupsi, memakan harta yang haram, menderita sakit di rumahnya dan kawan-kawannya akhirnya membesuknya. فسألوه ماذا جرى بك؟ معالي وزير المالية كان عبد الرحمن، صار وزير المالية يعني اقتصاد الإسلام. فقال أنا من تكبري وقلة الأدب في حق أولياء الله وأنا أكلت الحرام. هذا الولي قال إلى شامخيك لا، أنا الآن غرقت في الحرام، في بحر الحرام، نعوذ بالله. Kemudian teman-teman kawan-kawannya yang membesuknya bertanya, "Wahai Abdurrahman, apa yang terjadi terhadapmu? Kenapa kok bisa sakit seperti ini?" Abdurrahman menjawab, "Ini akibat saya sombong, saya takabur, saya su'ul adab, tidak memiliki sopan santun pada saat sowan kepada seorang wali, sehingga saya mengalami atau kualat sakit seperti ini." أما سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قام أستاذه وشيخه الشيخ أبو سعيد المخزومي مبارك بين جميع تلاميذه طلابه، أعطى المدرسة هدية لسيدنا عبد القادر الجيلاني وهذا الشاب الجميل. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah beliau lulus dari madrasah tersebut, maka gurunya Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi menghadiahkan madrasahnya, pesantrennya untuk dilanjutkan dibina oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semuanya baik yang pusat maupun yang cabang dihadiahkan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. وبدأ بالدرس، وصل عدد الطلبة والطالبات إلى أكثر من 70,000 في درس واحد. Kemudian beliau memulai mengurus pesantren, mengajarkan santri-santri hingga santri-santrinya itu jumlahnya lebih dari 70.000 santri. إن شاء الله ونهاية هذا الدرس خلاص يعني باقي شيء بسيط إن شاء الله. وصية الشيخ كان كلمة إن شاء الله. ثم بعض المنكرين لكرامة سيدنا عبد القادر الجيلاني في بغداد قالوا لا نصدق هذا. آخر واحد كيف 70,000 كيف يسمع آخر واحد صوت الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ قالوا هذا كرامات، هل تصدقون نحن نوديهم؟ قالوا نعم، إذا وقفنا في آخر الصف وسمعنا صوت الشيخ نحن نتوب على يد الشيخ، وعدا هذا نتوب على يدي الشيخ. هذا منكرين الكرامات، جمعهم كلهم ودهم إلى درس وجلسوا آخر الصف. شوف الشيخ لا يرفع صوته ولا ما في لا ميك ولا شيء. قالوا هل تسمعون؟ قالوا والله نسمع، يعني كأننا في أول الصف. Ketika beliau mengajarkan 70.000 bahkan lebih santrinya, ternyata berkahnya sowan seorang wali dengan penuh adab, karohmanya nyiprat, bahwa ketika beliau mengajar, orang yang paling
berada di barisan paling belakang duduknya dari 70 orang tersebut itu mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti orang yang duduk di barisan paling depan. Padahal dalam menyampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan suara yang datar, tidak dengan keras, tidak juga dengan lantang, dan tidak menggunakan mikrofon, hanya dengan suara yang sebagaimana biasanya orang mengajar. Tetapi orang yang paling belakang bisa mendengar dengan jelas apa yang beliau uraikan dari pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, keramat seperti ini, keberkahan dari seorang wali yang beliau sawadi ini ternyata diingkari, tidak dipercayai oleh ulama-ulama setempat. Mereka tidak percaya bahwa masa iya sih Syekh Abdul Qadir dalam mengajarkan santri-santrinya, orang yang di paling belakang itu bisa dengar dengan jelas sama seperti orang yang ada di barisan paling depan. Nah, banyak yang mengingkarinya dari kalangan ulama Baghdad. فبعد انتهاء الدرس أخذوهم كلهم إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني فتابوا على يد الشيخ رضي الله تعالى عنه ولم يفارقوا مجلس الشيخ إلى نهاية عمرهم. Kemudian ulama-ulama yang mengingkari tadi pengen ngetes, saya nggak percaya. Akhirnya ikut bergabung dalam pelajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata begitu bergabung, mereka duduknya di paling belakang, paling ujung, barisan yang paling belakang, paling pojok, paling akhir. Begitu Syekh Abdul Qadir menyampaikan, ternyata benar. Penjelasannya sangat jelas didengar, sama seperti ketika duduk di depan. Mengetahui hal tersebut, akhirnya setelah pelajaran berakhir, mereka semua mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan bertobat di atas bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan pada akhirnya mereka ulama-ulama yang mengingkari karomat seorang wali itu tidak pernah meninggalkan untuk ngaji bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga akhir hayat beliau. نعم هذا كما يقول سيدنا علي وإرشاد أستاذ وطول الزمن. هذا إرشاد أستاذ يكون طالب مؤدب من حق أستاذه، مؤدب في حق والديه، مؤدب في حق كبير السن، مؤدب في حق أقاربه، مؤدب في حق العلماء، مؤدب في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi inilah sekelumit kisah bagaimana proses belajarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang penuh dengan adab dan etika, sebagaimana wasiatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa alaihi salam, wa irsadu ustadzin wa tulaz zabadin. Pentingnya ada bimbingan seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz. Pentingnya bimbingan mereka untuk bagaimana kita beretika, berakhlak terhadap guru kita, terhadap orang tua kita, terhadap para ulama, terhadap sesama kita. من الطالب إذا كان طالب حافظته مشغول أو ناقص لا يحفظ كثير، يعني ذكاء ضعيف أو حافظة ضعيف، فعليه بقراءة سورة انشراح بعد كل صلاة 10 مرات، بعد كل صلاة الفرض 10 مرات سورة انشراح، ولكن يطول، ليس واحد يوم، يطول سنة سنتين، ولكن يرجع ذكاؤه أحسن ذكاء وعقله وحافظته. Kalau misalkan ada di kalangan para santri atau dari kita sendiri memiliki daya tangkap yang lemah, sulit dalam menghafal, maka kita bisa bertabaruk dengan mengamalkan membaca surat Al-Insyirah 10 kali setiap pada sholat. Kita istiqomahkan, fa insyaallah dalam jangka setahun atau 2 tahun, maka insyaallah daya tangkap kita akan semakin membaik. Barokahnya surat Al-Insyirah, kata beliau. ومن من الطالب يريد العلم فعليه دائما على الوضوء. Dan bagi para santri yang ingin mendapatkan ilmu yang berkah, mudah memahami ilmu, maka agar senantiasa dawam membiasakan diri dalam keadaan memiliki wudu. وقراءة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كل يوم 313 بعدد أهل بدر هدية. Dan juga melazimkan membiasakan bersalawat sebagai hadiah atau persembahan kepada baginda Rasulullah SAW setiap hari 313 kali.
وأيضا إن شاء الله بنية العلم إن شاء الله أيضا بيقرأ بشائر الخيرات سيد عبد القادر الجيلاني إذا أمكن في التهجد، إذا لم يمكن بالنهار أيضا يجوز بعد صلاة الفجر. Dan juga dengan niat kita agar mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, kita dawamkan juga, kita biasakan membaca sholawat basyairul khairat. إن شاء الله في الختام مسك إن شاء الله نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله إن شاء الله بنية العلم ولد الصالح ورزق واسع حلال واطمئنان القلب إن شاء الله. Insyaallah di akhir sebelum kita tutup dengan doa, kita akan sama-sama bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat agar kita mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang soleh soleha, mendapatkan rezeki yang berkah melimpah, dan juga dengan niat agar kita senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan hidup. وأيضا إن شاء الله بنية ذرية صالحة وأولاد يعني زوجة صالحة أو زوج عالم صالح إن شاء الله. Dan juga insya Allah dengan niat agar suami atau istri kita menjadi orang yang soleh ataupun soleha. إن شاء الله كذا بصوت جوهري حتى الشيطان يهرب إن شاء الله يقهر، لأن الشيطان يسمع اسم سيدنا رسول الله يقهر يزعل يعني يغضب. Insya Allah nanti beliau yang akan memulai, kita mengikuti beliau dengan suara yang penuh semangat dan keras. Karena setan ketika mendengar nama baginda Rasul Muhammad SAW, setan tersebut akan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Yang keras hatta insya Allah barakat rizq. Allahumma salli wa sallim. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم. هذا الرجال ما في صوت هذا tidur. Ayo, yang kalangan laki-lakinya nggak ada suaranya katanya. Apa pada tidur semua? تعبانين tidur. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله كل يوم 317 كما قلنا. هذا أمر سيد عبد القادر الجيلاني. إن شاء الله جميع البركات، بركات العمر، بركات الذرية، بركات الرزق الواسع الحلال، بركات علماء إن شاء الله، أولاد ذرية علماء إن شاء الله، وجميع البركات الدنيا والآخرة كلها إن شاء الله. Insyaallah kita amalkan satu hari 313 kali selawat yang tadi. Ini merupakan ajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keturunan yang soleh-solehat, dan juga keberkahan ilmu, keberkahan baik dunia maupun akhirat kelak. Insyaallah hada doa كلنا مع بعض نقول آمين، حتى ملائكة الرحمن معنا بتقول آمين، ورب العزة والجلال يستجيب دعانا جل جلاله. Saatnya kita doa bersama dan kita aminkan dengan penuh semangat dan penuh munajat dengan suara yang keras agar malaikat Rahman senantiasa turut mengamini doa kita sehingga doa kita menjadi mustajab, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا آمين وبدنا صابرا آمين. اللهم احفظنا وأولادنا آمين. واجعلنا من العلماء العاملين آمين. والأغنياء الشاكرين. آمين.
اللهم احفظ دار الروضة آمين وإمامها آمين وطلابها آمين هذا المدرسة العظيمة إن شاء الله آمين وخدامها آمين ومن يعمل فيها آمين واجعل لهم ورثة بعد ورثة خاصة للسيد الشريف محمد سليمان إن شاء الله ورثة بعد ورثة إلى يوم الدين ورثة بالعلم إلى يوم الدين ورثة أهل بيت رسول الله بالعلم ورثة أهل بيت رسول الله بالعلم والبركة إن شاء الله إلى يوم الدين آمين اللهم احفظ أندونيسيا آمين اللهم احمي أندونيسيا آمين اللهم استر أندونيسيا آمين وتركيا ويمن آمين والعراق سوريا ومصر ميانمار أفغانستان باكستان وجميع البلدان الإسلامية اللهم احفظ من شر الكافرين آمين من شر الكافرين آمين من شر الظالمين آمين من شر الظالمين آمين من شر المنافقين آمين من شر الفاسقين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا آمين واشف مرضانا آمين واقض ديوننا آمين وسهل أمورنا آمين اللهم أعطينا سؤلنا يا الله آمين في الدين والدنيا والآخرة آمين اللهم أعطينا سؤلنا يا الله آمين في الدين والدنيا والآخرة آمين يا مجيب استجب دعانا آمين برحمة سيدنا رسول الله بشفقة سيدنا رسول الله آمين ببركة سيدنا رسول الله آمين خاصة بسر أسرار سيدنا عبد القادر الجيلاني آمين وبعلوم سيدنا عبد القادر الجيلاني آمين وببركة سيدنا عبد القادر الجيلاني آمين وبحكمة سيدنا عبد القادر الجيلاني استجب دعانا يا آمين الله يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات يا رب العزة والجلال وصلى الله وسلم على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إجابة منك يا رحمن البركة الفاتحة مع الصلوات إن شاء الله تيجا صلاة السلام سما على سيدنا رسول الله إن شاء الله ينقراس شيطان لاري اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نعبد وياك نستعين ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya seluruh rangkaian acara Milad Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Rodoh yang ke-9 telah kita lalui bersama dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara, apabila ada khilaf kata dan perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, jazakumullah khairan jaza wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.